Huli. Yun. Nice. Laki na ito, Jay. Oh, bilis. Laki ito. Manaag. Malakas-lakas na yun. Mabit dyan. Lapad eh. Lapla. Lord. Grabe laki dyan. Sulit ito. Namumuti sa ilalim. Ngayon lang ulit. It's a platla. Oh. Laki. 3/4. Solid to guys. Kaganito kalaki. Ayos. Ganda ng bumbuhay na mana natin. Wow. Yes. Thank you. Sana madagdagan pa para iwanan din natin ng pang-ulam yung may-ari. Nagpaalam lang tayo. So, pagka nakakahuli tayo, iniiwanan natin ang pang-ulam. Ayun. Ayos na. Ayun. Ay, Adi. Nice. Pangalawa agad. Ayun, Lucky J. Parehas. Tapos malit yan. Oh. Parehas sa sukat. Wow. Thank you Lord. Ganda. Malalim lang lubog nila guys. Pero dahil malalaki naman, this one tataba. Tataba. Ang tataba. Malalim lang lubog nila. Namumuti lang. Solid. Naka-tsempo. Tingnan nyo yung lapad guys ng ano. Tiyan oh. Talagang solid to. Pangalawa natin parehas sa sukat. Pero yung isa natin oh. Solid. Buti medyo huminto guys yung hangin. Pag akyat natin talagang kulubot na yung tubig. Buti huminto. Yun oh. Dalawang malapad agad. Solid. Sana madagdagan pa. Ginulat ako guys nung dalag, andi nilang sa gilid. Palubog na. Hinabulan ko na. Laki na rin. Nahuli yung camera. Di agad na on. Timbang na yun. Laki na pala dyan. Ulit to. Puro mamaw. Puro mamaw. Palubog na eh. Nakita ko nung nakaangat. Tapos no, siguro makulang isang dangkal na nakalubog siya. Hinabulan ko to. Natsambahan pa natin. Laki na yun. Mga 3/4. Tsamba lang to. Malapad. Dalawang malapad, isang malaki. Uy, panalo di, 3 pa lang yan oh. Solid.
Ayos.